larab senge ta 3TV wakatin kanga ne woto wende nan tirsinge na pusi fa gil kapi ne tabo wana konvere wana kitir mana bari tiya runda jiwa jura hampisi la anduni webisa na safa li lamba yake na man tigrab sambona ni arabindo ti aid el kebir ni more vietamiti kipsa alunda yibewa obi sor kombangon sonde nan tirampam taba wa rodoro zinyala ngab sambonda anti place de la nation na pousse wende wena ma pousse lor porin l'imam ni l'islam sanda tala kwese antas Burkina Faso ni mbuida a Maxime Jean de Bambara micro durunda yarani nga wena hasan mumun damba wena hasan silamo silama tana pangne tum some tome tum haya tum some wala kartaba tome tum haya tum some wala yolohtaba tome tum haya tum some wennam hanong wo wennam hanong ti yam dam fana hanong ner fami tum song hale la amma tum hayid bedlam la yid zihlam te wennam non la rata sa ya zul hijaki wala am pi woto wa wennam son non to yida ya yam sanna wideme rum sazima ti wusro o men kuda me azakram kuda me ner fana pang totaka alhamdulillah rabbil alamin at puda wonnam baraka ni wonnam gudin tal taron nawa at kutu wonnam ti wonna kelimani gudum wonna gudu wonna korveren ko da yiri vere wonna gana kat zamana lafi ni wonnam ton la yilma wonna dara al baraka masha Allah ton hakela runa wa ya kipsa ya tigri ya tikahanga ton hakela lima ma hayis gomni sawa a wola Burkina beramba fangi le termo don zemetaba wom taba ti runa wa ton tenga tara zulwe kan ya bon ya yelni nga fangi le mita nam ha tonda la ton san zemetaba wom taba la di hende taba zulwe nan do kame ya la han kose ye ti kanga sababi nga akota me ti de wom taba akota me ti zemetaba akota me ti like tab tume akota me ti de hedne taba ti boton yidnere donc limama ha yis ko isni sawa aya wotone alebon wiliga me ti kipsa aya mamsgo hungu ni sal han serden di kamengon kon wende ni sal han serden sikamenga ntwen gomde ni sal han serden sikamenga en chelere lislonga han dad bundinga wa donc ya la han dikan torse te fangil ya han kelere runawa wala dina handate somba me ti wakatan kanga sawata kip sarare ti sinya lihla mudfa la tara tongo antar lafi aton ti barara anton ko urunga ampui ne zakramba ne yarse amitisi mpui nya konkon sampatarba ti abotune la rundarara yarinda yinga ti 3TV tumtum no banyak yama naze komnori enken rum sarara sambi wodo sakninga obsombona ti wa sugunoma nantiringe sonda yomda kisa raga signali bidkelem pam venema ne ami valien Kipsa tigre sun wanke ta pagid lara wan point ton zikad nauran team si sugunnom se rumsara sun bitanga solmuwa en nan gese tumna na kindar sinya saba lawa yum fangili lebed ba guda radinsa kanwa rumsal ligidi pa yemri tigeta runga berma la alafi wasin ta zininga renwa radinsa me geta poisa sun zem toto yawlan darunga a inusa belem wanan darunga tondo anange haraga rumsera ga ya totoninga la tondo ya di yam pese kan datenda on tondo ya pese ga pilo meta tonda bo tondo kele ya pese ga ligidenda pese ga mela woto voilà bon pese ga tondo pa ma pese ga hanzem se tu pinu voilà aton ya to nene benisi ha ton ta ga se pourquoi aton pa to mene ne benisi la tondo me handa wa ya hanzem ton pangla tondo handa wa Etsana marangese wayum nisa san lora Rwanda kwasa da winiga me bati iraga kabeni tibala bamsinda zekre na wankin da rumsa solle kaben kinnan da din ye rikita meti rumsa mi ligid passe ya rin kite tibam minan passa ligida antoron pame obligid maninga absence ningi rumsa poronwa kelka isufisinare tibam ya rum kwasa rumara ka somaye rumara ka somaye bala tenga kenken bo nimbi de zwe ha paze tenga situation menga ya diro zo jene ha men so mo dame donc kidamte ko mal men ka mouvement de he donc kidamte rumma ligriya to ne be hande place ñu rumma ligriya to nimbi de kadal ligri donc fa hananda ya to ko so be fana ko ya to la ne ya to mbaran karade donc en tout cas situation anama da fa yilu quoi
Nyokolo kolga ni la fio kolga sembe ton tenga runda wa adiare la lim ko sadba tikia on konte ki bay bu toto sin kede ni bam mesen passé rum saligida le logor pore abkel la men bole ton tenga taw damba tibni dig panga en song va te ton pa ka frontière dama ti yom so wat bi bam meton songe ti rum saligida la le taw toni Seni wa commissaire d'ambassadeur en somme wen pidsi zaman dara tene wa je wa jura hampila wa yum to sei le pisila yemra obsanan to tunda nera nengninga daran kanga payi tibala conseil constitutionnel a tor saba akasum kambu bamya kayam na leben tarara en le pour tibala saba fa pa gilwa san somme gil toto sen leben tida opposition ne ba yobe sinda somme zindbe na pawaye bitkelem pam ven man pas ne birange zambelongo Seni wapsandanda wilgi tina yitene ozio ki wara sampila waya labanan ton liberan le yank san ya nep commissaire damba ablem le tarala miasa lebi runda conseil constitutionnel lon ala ton yekta benre na wen pide tabanan to mame la yi neba way la ton yanke en pile no suka on wilgi tap son manna sen seni to ma pour akazum kambusi ya conseil constitutionnel la tar so bazin sa ko son wilgi tisebni saban talan wawa apatolo ngilizan ye renso to na le tarar san ya ne yakra absandanda wilgi tina yibe wakati piga son mayekta ba wa antomba sa yibe wakati piga son do minute pistambo la conseil constitutionnel la taw damba anan ton team se bana le bonsa nam ki de basul la sandar nda yake ne ba yo top son tourna sa ne tum kan pourwa nam ki de basul la taw so ba edi ko mo sandar nda zan ko san wiligi ti nam ki de bani yang ba yimre pason mon tabra karabin la kelen ye botonle la pkil ne sempre su ko balon wiligi ti mam dabo ya ti saw na taran le pore la rana tum kan pour ye ti bala be sa ne na ma zawran damba dele san ke tentene ya non la tar so botonle seni ko commissaire damba sumba onda tan yake an targa dawa bum me sen wiligi ti zulu e sida ambe sa ne tum non ninga sen getta vote lamba yon no yel zingi Tournon ni san sakanti conseil économique et social ni nasarndi kwekwe ti CESA tum kanga sanda paka tumo butotora nyaka yaman par zaman dara tenewa jo jura hampila wa yum to sei le pisila yemra la wilgami tibam sanda paka tuma oblula la zuro kanga zugu zulwe senisi sembe Burkina Faso zinse puiba wenge yelti ninga sentwenwane ti tondoki abirange zambelongo kota ton venem yel kanga zugu Mas masa pour un Burkina Faso tengon azaba ya bum sen le bazulu sida renso te conseil économique et social la kwaira CESA na certaba na dikra ham pisila yemle mantakre buto toli yella zugu sen yelen ton rompa ma yelti ya sabab tobna so gomzula da nasi ambalan wersi ali badra wedrawro bamzin de benle ko me bi sayulinga mimti rahmanora yela ya wusro nembuida ni man ga wusro imim ti depuis 2008 gouvernement rika la loi unigati soro kwam te nyakte neba ton yi bam ya promoteur immobilier ade bam me tomna tengala bam rikadan tomne la tonde va sangue ntum ba bangraba de bab na ton sohne taba la sonso lo po na runno ton kum stomna unigati ton wa ampa ma gumzura da na sanga unigati angeti yel kan manare twemti wan sakalor pore be ton kil manatomna mi kam ti boy am yim promoteur immobilier ma toma per batum la soma la patum soma donc a etiam ya promoteur immobilier te la loi wini tiam so man diketenganga liberman wa roto ti roto ligi pa ya roto ligi sen labs val ti konem bu ne fa pa am wangande tiam mo liberan ndiki menzate yam put parcelle ça donc wakat kanga e to del promoteur immobilier lamba na ken la mesan ya kir bilfu ali barda ken tawlon wilgi ti ago ne ransom man le baran lemes tenkura rigel pihnula yo poya songom zin sa yella ade boatan ton pa ma yella ti na kiti yel kansa fansa talawa izulu ya rampa zulu zinga porton sembewa ya tila de gouvernement le baran dika mengan 15 tenga za ba poa ate le baran pek la loi nam nise on compte promoteur immobilier lamba wa toro to toron dikri zinsa ni propriétaire terrama les bons parman pas na mon courant ti mane ti Burkina be fa pam zak nangande ti mim tam tar zak nangaya ya Burkina Toma donc ton dem te gouvernement so mo yiki ngi hel kansa ti fa koloro
abson kuma bam takre la yeli buto tolo ning se palam pak por nan de kanta stenga taw damba se salam wuligamenti go ne la santi kiel kan isfa gil kape zin se yella sambe Burkina Faso kan lo na mbu rome terati nante ate pepise ka yum tusi le pisila yem la botonri ya conseiller lamba go ne la no le herba le pa ne bang minim dam son tan pam zin se yella sambe Burkina Faso kan la ayelti Kibaki tibnisi son robani kilradaba radio ramba la télévision ramba zugu en leben passé sembe internet zuga to bon nanti blogger damba obinya kaya mazamandara naman seka ni ministère ninga sengeta la fiwa yilla zam tenewa jiwa ju rampila we yum to se ile pisila yimra la buli gamiti seka vonre ya na yila ton di ka bangru totore la sarla bu totore suntuni ba wenga sinketon na zamana to bonda ti coronavirus anton kon animbuida kiba kitba to kelen tasa nimbuida lab kelen bange ba sin bezina ninga runa wa ya tonton nantara asana tasiri ariya ba mizini bene la ya birange zambelongo on puit ni tondo sen toronta runda ya sin ineptus pistala yemna toron pam coronavirus ba ti boakal masa AstraZeneca lab sukube ne le sa ne min sininga sangeta la fio yelle a Charles Wodrawo a William Tini kan hiramba fangil kape bokra lorol pore a patolum pam zulu era porye la wala minute le handa randa wilgi te Burkina Faso kan le na le pam sa ne coronavirus ti boakadam palra a mbanda so ba ti Johnson na ay bum sina yivenra anton son Burkina Faso ramba la ti sa ne bamba animbui de sandi kri la totuninga a parimbe. De nombreuses informations diverses. Koy fu so ben la ramen sin de gobarda liton ti kendre mo wili den top sakan li la soba kendre me wili den top be pour la sain ne ministère ni nga sangeta la feo yelle wili den mbuido top konti masida tuzulo e ba yemer paton zinde pour la ti gom ni snep ngomna si de men kabebe nli ti boakle ya ti son ti ma me ton romen vice robu to li son wili gita ya sombo ya len soba lo rol pour lapton mo sandi kanta tondo ti boakdam ni sinna na wa pipi so ba ya soma ya wala bentwen yele ti efrelaga bi paracetamol twen yelamti ya yemri wala bsan yeti paracetamol bi efrelaga ya yemri de bsan yeti AstraZeneca Sinopharm la Johnson ya yemri c'est la même chose la kayidi ngay fa ya sen min sininga sangeta la feo yelle awuli gam titi bo akadma ya le balam ton covid-19 abara lenso ta zenga ko sinna ko nimbu de fangil kapi top mo don pure mpam ti bo akadma Burkina Faso bisana sa fangil kapi pour professeur Salman Wodrawo il faut qu'on puisse progresser rapidement la mette de man tout le nailen ton pam ne ko sinam pam vudba le na o ton rete ton yele ti ton me ko nimbu de fangil kapi ne bakang le lorol pour la tengom to sparso ton sam pak tot sala de on pa ko le dimension bo zulu ni sun lo riwa atwa me wali be kwa pale be yire ndamenga yali ngikete de ton me sebra so ka na yilen ti nimbui de sakombo ton sam pak tot sa yemme nga je yel ni simanda tot so ya to de to ngida ne ko bo nu nkin vai so pour ya to me te twen yana tera nkin vai so pour atima bala ya tini ba bori pour faire des tests dedans donc le mieux c'est que les gens se vaccinent masa sanki ne borba min sininga sengeta la feuille William tabana maome ta yadar Burkina Faso bisa na sa fangil kepe pour la tivotum ning sana wa anaki le nar ne ni si santarbi yum pile niwa aze kantaran duda ablem le William me tabana maome ton ki radio rampo la télévision rampo se na yin ton ko nimbu de vin mbu totori sanki neti kan se sia AstraZeneca wa Johnson na ale me pa ne Sinopharm ade msambisi yani coronavirus ti vutma ladnan kilam parade mora kibaya wutune pusi fangil kapi isindiki were nampa mora kibaya tuti vizugu pusi lame aya inetabo il fama ngusugu sur le zugu sampora ti kwadang yelame ti yor la gela la wona le wulgirbe woti kibar simbi tele watastaba